फातारहानि बरक हाबमानो काशुना बागै दिल्लीनि जन्तर मन्तराव हिमै थांना बागै लामरेखा तिप्रा मथानि आदं डेभिड मोरासिं बोबागे प्रदोत किशोर देबबर्मानि रुवाइनावै चाशाल फुङो আগরতলা उत्तर गेटनि सिमै दिल्लीनि जन्तर मन्तराव थांना बागै हिमनानि चेखा किलोमीटर अलमोस्ट আগরতলা सिमै दिल्ली महात्मा गांधी जी ब 70 जना सागिरितै 100 बছর सिगां ब दान्दी अभियान खायका नमक आइन सबायना बागै अ हिमानि बिसिंतै आं खाख्लायो तिप्रासारक थानसांनाय आर तिप्रासारक थानसांग मानि बिसिंतै सेंट्रल गवर्नमेंट बरक जे बरकनि जोंनो गसेमानि सिनि डिमांड ग्रेटर तिप्रालेंड सिनि डिमांड इलिगल माइग्रेंट्स रकनो डिटेक्ट डिपोर्ट डिटेन खायनानि किन्तु बरक जे गसेमानि तिप्रासा एकॉर्ड 6 मास सिं खायनाय हिनै ताकबो खायाको 12 मास लायखाङै आ जे बरक गसेमान न बरक पगजाङै तंखना बरक मुइतो मायाङै तंखना हयतो जों 16 लाख तिप्रासा चिकन साहिनै अ पगजाङै तंमानि न मुइतो खायरना बागैनो तिनि आं अरनिसिमि दिल्ली जरा हिमैनाय मेमोरेंडम सबमिट खायनाय दै अ जागावो बेलाय खातुंखा बोबाग्रना आशीर्वाद नायफैका बोबाग्राते तिप्रासारनि फुल सपोर्ट दङ आं खाख्लायो समस्या शुद्ध मात्र त्रिपुरानिया अ समस्या पूरा नॉर्थ ईस्ट नि अ समस्या पूरा हिंदुस्तान नि पूरा इंडिया नि आबनि बागै आं इंडिया नि पक्षेङै जो सामंखाय दंगायसि इंडियाव जेसे इलीगल माइग्रेंट बांनाय जेसे त्रिपुरा नि बिसिंति इलीगल माइग्रेंट हाबनाय आसोगनि इंडियाव बेकार बेरोजगार बांनाय समस्या बांनाय उग्रवादी आतंकवादी बांनाय तेसिनि तिप्रासार बु कमरनानि लामाव तैबो बसगाव थां सबिनाय आबन बागै तै कैसा आं खबक जाव सिनि तिप्रासार जरा गनां तंनाय रक जरा ऑफिसर तंनाय रक जरा सामंग तांसानाय रक बा जरा कॉन्ट्रैक्टर खायनाय रक जरा राजनीति खाय नेता खाय तंनाय रक न अमन कबक जाव नरक जे जगह जे पोजिशन अपन सामंग खाय तंदे सिनि दफा तिनि कमरक सिनि दफा जदि कमरि थांकांके नों जे आजे माने नों जे सम्पद न तुई तंमाने नों जे बुसाबतै न भबिष्यत सुरक्षारना बागै नों वानसगै सामंग खाय तंमाने नों तो हा मरगै तंलाक सिरो जीवन आंबो हा मरगै तंलाक दिनि सांकथां सनि साबकथां तनके साइमेया सालसा जखन जों कमरि थांनाय जे बुसाबतैनो नों हामजागैनाय बिनि बागै नक तांगुराङा जेवो अ बुसाबतै बो जागाव तंनाय दिनि आमसक जरा जों थांजागै तो निजेनो हाव सनि खोना जों गरैमा परे बरखतै थंजंनाय जरि जों तिनि जरि वानसगै जरि जों जत पालखे बासाय हंगाके आर सिनि एकटन उद्देश्य तनन नागो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्ट ना के कथां तनके दुनियाव स्ट्रगल खायमा थांनाय मायासक जरातै जे सब सिस्टम तैफा नंथों जे सब तारिका तैफा नंथों सिनि मानथायनो माना बागै जों चेष्टा चालगैमा थांनाय गावनि बिसिंतैनो अ चिकन सा चेष्टा ताबो आं खायनानै थाङै दंगो 72 बोसोर तिप्रासा तुजागमानि न नाय नायखाके अब चिकन सा सिकायसा अब सामंग हायख्लाय दंगायसि तेलेंगाना माना बागै अनेक बरक बसागो तेरेसिन लुइबो थैखायसि अनेक शिक्षित स्टूडेंट दो उस्मान यूनिवर्सिटी आबनि बागाबो चिकन सा मानै खुसायसि गो चिकन सा मानै न ओ मानैनि बिसिंतै जद सामंग तांमोन बिसिं जदि कापानो जे गवर्नमेंट जदि खुंजु कायखाके किच्छापानो जदि नारि बाखाके किच्छापा जदि तिप्रासार थानसां काके अमो आं किसापानो दफानि सामंग चुखा जिनि फ्यूचरनि सामंग चुखांनि थाखायसि निनि आंदोलन तो जोदा बुनिसै जोदा एग्रीमेंट खायका सिनि हकां तिनै र बरक फाइजे आरो कोटी तो खांका तिप्रासार नायसि फक्सा फंनि तन तिप्रासार हामख्रायनाय आमनि बागै आं सामानि कक नके आं हिम कांके जतन मा हिमनाय आं हिम कांके आं के जत खायसिदा कक सायसि तामखेबा जानि जे पोजिशन दङो जानि जे चुक माने जरा जतन जानि जा एंगल तै जों दफानि यक सामानि फाइसिंगन दर सुबानान फाइसिंगन जों आबनि बखागन जों साममा थांनाया बसानिके रिक्वेस्ट आब मेसेज नों जे कथार थाइनि हाथुमानि आबो दिनख्लांनाय जाबाय ताम ताम खालायजा आबो कांके तो आरनिवो दिल्ली हा कतर जों आबो जे तुनजानाय जागाव उलनरक नुगानसि जत ताब ब्रीफिंग रिलीज जरफाइके मेमोरेंडम हामबाय थैंक यू এই উদ্দেশ্য সেটা হলো আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যা সেটা 75 বছর ত্রিপুরার সমস্যা এবং যে ত্রিপুরার সমস্যা সেটা ত্রিপুরার সমস্যা নয় সেটা ভারতবর্ষের সমস্যা কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে যদি সমস্যা হয় যেহেতু ত্রিপুরা ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তো ত্রিপুরাতে যদি সমস্যা হয় সেটা ভারতবর্ষের সমস্যা ত্রিপুরাতে যদি ইলিগাল মাইগ্রেন্ট ইনফিল্ট্রেশনের কারণে যদি এখানে যদি ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ হয় এখানে যদি বেকার সমস্যা আরো বৃদ্ধি পায় এখানের ইকোনমিক যদি আরো সমস্যা হয় তো সেটাও ভারতবর্ষেরই সমস্যা
সুতরাং আমি এটাই মেসেজ দিতে চাই, আমাদের যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের যে দাবি, সেই দাবির সপক্ষে কেন্দ্র সরকার ত্রিপুরা একট দেওয়ার যে প্রস্তাব রেখেছিল সেটা 6 মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করার কথা ছিল, কিন্তু 12 মাস হয়ে গেছে, এখনো হয় নাই। সেই কারণেই আমরা কেন্দ্র সরকারকে আমরা এটাই মেসেজ দিতে চাই যে কেন্দ্র সরকার হয়তো আমাদের ভুলে গেছে, ত্রিপুরা রাজ্য একটা ছোট্ট রাজ্য বলে, ছোট্ট কমিউনিটি বলে, কিন্তু আমরাও ভারতবর্ষের নাগরিক, আমাদের সমস্যাটাও ভারতবর্ষের সমস্যা, এবং আমাদের যদি সমস্যা সমাধান না করা হয়, ত্রিপুরা থেকে যে ইলিগাল মাইগ্রেশন, যে এই গেটওয়ে দিয়ে যারা ঢুকে তারা কিন্তু কোনো আতঙ্কবাদীও হতে পারে। যেমন সাইফ আলী খানের ঘরে একজন ইলিগাল মাইগ্রেন্ট এই ত্রিপুরার করিডোর দিয়ে হয়তো আসাম দিয়ে ঢুকেই ও কিন্তু মুম্বাইতে অবৈধভাবে থেকেই কিন্তু সে ওখানে চুরি করতে গিয়ে ওনার গায়ে ছুরিকাঘাত করলো। তো সেটা তো একজন ব্যক্তির উপর চুরি করে আঘাত করা হয়েছে, সেটা তো কোনো আতঙ্কবাদী হামলাও কোনো একদিন হতে পারে। সুতরাং সেটা সিকিউরিটি থ্রেট। তাই ভারতবর্ষকে বাঁচাতে হলে অখণ্ড ভারতের যদি আমরা স্বপ্ন দেখতে হয়, তাহলে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের স্বপ্ন সেটা দেখা আমরা সবাইকে দেখতে হবে। আর আমরা যদি ভারতবর্ষকে যদি সিকিউর রাখতে চাই, সবল রাখতে চাই, তাহলে আমাদের সিকিউরিটি থ্রেটটাকেও সেটাও সমাধান করতে হবে। ত্রিপুরা এবং নর্থ ইস্টের যে ইলিগাল মাইগ্রেশনের যে সমস্যা, সেটা যদি কেন্দ্র সরকার কঠিন হস্তে যদি সেটা হস্তক্ষেপ করে যদি সমাধান না করে, তাহলে কিন্তু আমাদের সিকিউরিটি থ্রেট সেটা থেকেই যাবে। সুতরাং সেই জিনিসটা, সেই বার্তাটা আমি কেন্দ্র সরকারের কানে, দিল্লি ও দিমাগকে যদি একটু যদি পৌঁছিয়ে দিতে পারে, তাহলে আমি মনে করব আমার এই যে অভিযান 2500 কিলোমিটারের যে পেদল অভিযান, সেটা কিছুটা হলেও ধন্য হবে। আমার ভারত মায়ের জন্য আমি কিছুটা করতে পারছি বলে আমি গর্ববোধ করতে পারবো, সেটাই একমাত্র আমাদের উদ্দেশ্য। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। হ্যাঁ, মহারাজার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। মহারাজার সাথে আমি এখনই সাক্ষাৎ করেছি, মহারাজার সাথে এখনই সাক্ষাৎ করে ওনার আশীর্বাদ নিয়ে আমি এখানে যাচ্ছি। কিন্তু এটা আমি পার্টির কার্যকর্তা হিসাবে সেটা করছি না, আমি ত্রিপুরার নাগরিক এবং ভারতীয় হিসাবে ভারতীয়তার কর্তব্য আমি পালন করতে আজকে যাচ্ছি। দিল্লিতে আমি যন্তর মন্তরে গিয়ে আমার মেমোরেন্ডাম আছে, সেটা আগামী দিনে আমি আপনাদের সবাইকে অবগত করিয়ে দেব। কতজন যাচ্ছে আপনার না, সেটা এখন আমি ডিটেলস এখন দেব না, আগামী দিনে দেব। হ্যাঁ, আগামী দিনে দেব। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। ব্যুরো রিপোর্ট।